बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया दिनों में कौमी असम्बली में एक बिल पास हुआ जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात करता है या किसी अहलकार के खिलाफ बात करते हुए उसकी तज़हीक और बदनामी का बायस बनता है तो ऐसे शख्स को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना तक की सज़ा की जा सकती है। इससे पहले कि मैं इस बात की वजाहत करूं कि ये कानून इस्लाम के बुनियादी असूलों हत्ता कि जमहूरियत के भी खिलाफ है, मैं पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर और अवाम के उसके साथ रिलेशन के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। पाकिस्तानी अफवाज अपनी पेशा वाराना सलाहियतों, अपनी हथियारों की तादाद और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिहाज से दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक रैंक की जाती है। इसी वजह से पाकिस्तान का जो दिफा है वो बहुत मजबूत है और कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। ये बात हमारी अवाम बहुत अच्छे तरीके से जानती है और इसी वजह से पाकिस्तानी फौज अवाम के दिलों में बसती है। बल्कि मेरे एक दोस्त ने इस बात को, आप कह लें, दरिया को कूजे में इस तरह से बंद कर दिया कि हम पाकिस्तानी फौज के जवानों के खून नहीं बल्कि उनके पसीने को भी सलाम पेश करते हैं। और ये बात बिल्कुल मैं भी अपने दिल से कह रहा हूँ कि हम अपने जवानों के पसीने को भी सलाम पेश कर। अगर ये बात है यानी पाकिस्तानी फौज अवाम के दिलों में बसती है तो फिर इस तरह के कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान 3 बड़े मार्शल लॉ का शिकार हो चुका है जिसमें बड़े लंबे अरसे तक फौजी हुक्मरान पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करते रहे। इसके अलावा ये तो बराह रास्त है, डायरेक्ट हुकूमत है। इसके अलावा बिलवास्ता इनडायरेक्टली भी पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की गई और हमें तरह तरह के सियासतदानों के तोहफे दिए गए, जिसका इजहार अगर मैं करूं तो शायद आप कहेंगे कि मैं अपनी तरफ से स्टोरियां बना रहा हूं। आप जरा ये वीडियो मुलाहिजा करें। पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उसका जिम्मेदार जो है वो कौमी सलामती के इदारों को करार दिया, फौज को करार दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी मुल्क के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, आज जो कुछ भी चल रहा है उसकी जिम्मेदार फौज है या एस्टेब्लिशमेंट? बिल्कुल है, फौज है जिम्मेदार। लेकिन ना, फौज ने पहले जुल्फकार अली भुट्टो पैदा किया, वो इस मुल्क की जान को आया, आज दिन तक वो जिंदा है, जान ही नहीं छोड़ रहा आप लोगों। ये फौज की गलती है। फौज ने नवाज शरीफ पैदा किया, आज दिन तक मुल्क को चाट रहा है, फौज का कसूर है। क्यों नवाज शरीफ को पैदा किया? इतनी बड़ी गलती। और फिर दूसरी तीसरी फौज की हुकूमत आई, एनआरओ करके जरदारी पैदा कर दी। फौज का बहुत बड़ा कसूर है, लेकिन आप लोगों का उससे बड़ा है। ये जो फौज ने गंद लेके आई, फौज ने जलालत की कि जनाब ये लीडर ऐसे आपको पकड़ा दिए, तो पिछले 30 साल से आप क्यों उनको गले लगा के बैठे हुए? इस गंद को आप क्यों नहीं थूकते उसके ऊपर? पाकिस्तान के अवाम को भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। जी, ये थे जनरल अमजद साहब जो अपने ही इदारे के बारे में बात कर रहे थे। मैं नहीं जानता कि उनके ऊपर इसकी वजह से नए कानून का इत्तलाक होगा या नहीं, लेकिन एक बात उन्होंने वाजे कर दी कि अगर तनकीद होती है तो उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह नहीं कि फौज मुल्क का दिफा क्यों कर रही है, बल्कि उसकी वजह यह है कि फौज हक़ हुक्मरानी को बिल वास्ता या बिला वास्ता इस्तेमाल करती है। इसके साथ जनरल साहब एक और गिला कर रहे थे कि जो तोहफे भुट्टो, नवाज शरीफ और जरदारी की शक्ल में फौज ने अवाम को दिए, अवाम पिछले 30 साल से उनको दिल से लगा के बैठी हुई है। उनको थूक क्यों नहीं देती, यानी उनसे कता ताल्लुक क्यों नहीं कर लेती? तो इसमें मैं अर्ज ये करना चाहता था जनरल साहब की खिदमत में कि सर, ये ब्लडी सिविलियंस हैं, ये जाहिल हैं, इनको शऊर नहीं है कि करप्ट लोगों के साथ कता ताल्लुक कर लेना चाहिए। लेकिन सर, अर्ज ये करनी थी कि आप तो बाशऊर हैं, आपको तो इन सारी चीज़ों का पता है। चले भुट्टो को एक साइड पे छोड़ दें, उसकी स्टोरी को बहुत पुरानी हो गई। ये नवाज शरीफ तो मेरी होश का वाकया है। 3 दफा आपने इस करप्ट बंदे को, जबकि आपको पता था ये करप्ट है, आपने इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया। इसके अलावा अर्ज ये करनी थी कि ये अवाम तो जाहिल है ही,
یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، لیکن ان افسران کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ حق حکمرانی کو بالواسطہ یا بلا واسطہ استعمال کر رہے ہیں، اور جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا حلف نامہ کہ ہم سیاست نہیں کریں گے، اس حلف نامے کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اس کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ویڈیو کے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ قانون جو ہے وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے، اور آئین پاکستان کی روح سے ایسا کوئی قانون نہیں بن سکتا جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے سے متصادم ہو۔ اب یہ قانون جو ہے، اس میں جو ادارے اور ادارے کے لوگ حق حکمرانی کو استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید اسلام کی روح سے بالکل جائز ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ خلیفہ بنے تو ان کا خطبہ دیکھنا چاہیے، جس میں انہوں نے کہا کہ ریاست کے کمزور ترین شخص کا بھی حق ہے کہ وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک وہ مشہور واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے جسم پر یہ جو کپڑے ہیں یہ آپ نے کیسے بنائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو میرے سے سوال کرنے والے، بلکہ اس کو جواب دیا اور وضاحت پیش کی۔ سیاست کا میدان جو ہے اس کو اکھاڑے سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ ان کے جسم کے اوپر مٹی نہ لگے، اسی طرح جب سیاست کے میدان میں آئیں گے تو ان کے اوپر تنقید لازمی ہوگی۔ آپ عمران خان کو لے لیں، آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لے لیں، یہ ہمارے قومی ہیرو تھے، لیکن جب ان کے اوپر کوئی بندہ تنقید نہیں کرتا تھا بلکہ سب ان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ ہمارے ہیروز سیاست کے اندر آئے تو ان کے اوپر تنقید ہوئی، ان کو بہت زیادہ تنقید برداشت کرنی پڑی۔ اسی تنقید سے دل برداشتہ ہو کر جو ہمارے عبدالقدیر خان صاحب ہیں، انہوں نے تو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم ہیں، اور کیا کیا باتیں ان کو سننا نہیں پڑتی یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو اس لیے یہ قانون جس نے بھی بنایا ہے، جس نے بھی یہ کام حرکت کی ہے، اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پاک فوج سے ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن پاک فوج اگر سیاست میں آئے گی تو تنقید اس کے اوپر ہوگی۔ اس کی اجازت ہمیں اسلام بھی دیتا ہے، اور اس کی اجازت ہمیں ہمارا جمہوری نظام بھی دیتا ہے۔ اس سب کے ساتھ میں آپ دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ کو اس طرح کی مزید باتیں بتاتا رہوں، اور ہم اس ڈسکشنز کے وجہ سے جو ہے وہ مزید اپنے علم میں بھی اضافہ کریں، اور جو حالات حاضرہ میں اپنا رول جو ہے وہ ہم پازیٹیو طریقے سے پلے کر سکیں۔ السلام علیکم۔